motor nila sila. Ikaw, anak naik kelima, dia dah. Jontar, sikit. Ang kanila maklalo ng motor niya. Huwag may depanan nyo dah. Telepon nyo. Apa cerita? Apa cerita macam? Kali nyo tak magiging na. Itu dah gisik kan? Tama ang kagigin. Ampu. Wah, hampir. Gas na. Allah, motor. Tidur ni. Tidur. Jauh untuk bengkel. Jauh untuk bengkel. Jauh. Apa cerita macam?